वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग मुल्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट अलीज़े। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी सुबह का आगाज़ बहुत अच्छे से कर चुके होंगे। कुछ लोगों का आज वीकेंड शुरू हो चुका है, कुछ लोग हमारी तरह आज भी काम में मसरूफ़ हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे बड़े अहम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, लेकिन सुबह के आगाज़ को, अपनी जो दिन का आगाज़ है उसको बड़ी मस्बत सोच के साथ किया करें हमेशा, क्योंकि जो पॉजिटिव सोच है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, अगर आपके अंदर होगी तो आप अपने इन्वायरमेंट में, अपने इर्द गिर्द के लोगों के अंदर वही पॉजिटिव एनर्जी मुंतकिल कर सकेंगे। अच्छा, मसले अप्स एंड डाउन्स, राइट और रॉन्ग हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ जो होता है वो सोच का होता है। कुछ लोग हर मसले में मौका ढूंढ लेते हैं, कुछ लोग हर मौके में मसला ढूंढ लेते हैं। तो अपनी सुबह का आगाज रोज एक पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव एनर्जी के साथ किया करें। इसी के साथ आज हमारे साथ बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अमजद बुखारी साहब जो कि एडिटर रूही टीवी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, बड़े फ्रेश लग रहे हैं आप। अच्छा, बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह ज़ाहिर शाम तक थकावट होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, मौसम की सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है और हम एक बड़ी पैनिक सिचुएशन में भी हैं काइंड ऑफ, क्योंकि जो हम मुल्तान का तो खैर टेम्परेचर काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया, 50 क्रॉस कर गया था, लेकिन फिर जैसे ही बारिशें हुई और मौसम की सूरत हाल बेहतर हो गई तो हमने काफ़ी हद तक टेम्परेचर में भी कमी देखी। अब 30, 33, 35 तक रहता है, तो इट्स क्वाइट बियरेबल। लेकिन इसी के साथ साथ जहाँ पे कुछ लोग सुकून में हैं, कुछ लोग बड़े प्रॉब्लम्स का भी शिकार हैं। जैसे अभी पिछले दिनों हम इस्लामाबाद की खबरें भी सुन रहे थे और डीजी खान भी सैलाब की जद में आ गया। तो ये सारे मसाइल जो हैं किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं? और सबसे पहले ये भी बताइएगा कि पंजाब के ऐसे कौन कौन से अजला हैं जिनमें बारिश की वजह से ये सारी अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई है? अच्छा, शुक्रिया लीजिए। एक तो मौसम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो अंदर का हो या बाहर का, बिल्कुल अहम होते हैं। और ख़ास तौर पे अंदर तो कूल होना चाहिए, और जो हालात हैं अगर आप जितने कूल होंगे, अंदर का मौसम अच्छा रखेंगे, उतना ही आप हालात का मुकाबला कर सकेंगे। हम अजीब बदकिस्मती का शिकार हैं कि हम बैक वक्त पानी की कमी का भी शिकार हैं और पानी की ज़्यादती का भी शिकार हैं। ये अजीब सी सूरत हाल है। आप देखें कि हम ऐसे लोग हैं कि हम इस वक्त कह रहे हैं कि हमें पानी की कमी का खदशा है, हम कह रहे हैं ना, वो भारत पानी रोक लेगा, हमें पानी की कमी का खदशा है। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे पास सैलाब आया हुआ है और ये पानी किस तरह इससे बचना है वो भी हम बैक वक्त सोच रहे हैं। तो सूरत हाल ये अगर इसको मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये हमारी नाअहली ज़्यादा शुमार होती है कि हम पानी की मैनेजमेंट का जो एक निज़ाम है उसको आज तक वज़ा नहीं कर सके, बेहतर ही नहीं कर सके। क्या दो सूरतें, एक तो ये है कि जो पानी हमारे पास दस्तयाब होता है उसका इस्तेमाल भी अच्छा नहीं बना सके, दूसरा जो वाफिर पानी होता है उसकी स्टोरेज भी अच्छी नहीं कर सके, और तीसरा जो पानी हम ज़राअत के लिए, शराबी के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको एफिशिएंट यूज़ भी नहीं कर सके। ये तीनों मामलात हैं। बहुत सारी रीजंस आ जाती हैं। बहुत सारी रीजंस हैं। अच्छा, अब जो ताज़ा सूरत हाल है वो हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके लिए उनको बता दें कि जो महकमा मौसमियात और दीगर इदारे जो पेशगोई कर रहे हैं, जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है मौसम के हवाले से, वो हमारे साउथ पंजाब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 18 की रात को मौसम ख़राब होगा। ये साउथ पंजाब के जो अजला हैं यहाँ पर 19, 21 और 23 ये शदीद मूसलाधार बारिशों की तो 19, 21 और 23, 18, 19, 21 और 23, ठीक है, मूसलाधार नहीं, शदीद मूसलाधार बारिशों की तवक्को है, इम्कान है। और ये कौन कौन खतरनाक साबित हो सकती है? ये कौन कौन से अजला हैं? ये जहाँ ये डेज मैंने बताए उसमें बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, मुल्तान, लिया, कोटद्दूर, राजनपुर, बखर, ये हमारे इलाके हैं सारे। ठीक है, यहाँ पर जो है शदीद बारिशें मुतवक्को हैं इन 4 दिनों में। मजमूई तौर पर जो है महकमा मौसमियात ने जो अलर्ट जारी किया है पाकिस्तान भर के लिए, वो 18 से 25 तक का एक स्पेल है, शदीद बारिशों का स्पेल है 18 से 25 तक के दौरान। इसमें पाकिस्तान भर में तकरीबन, यानी इसी वीक के अंदर, हाँ जी, पाकिस्तान पूरे मुल्क में तकरीबन जो है वो बारिशें मुतवक्को हैं। शदीद बारिशें कहीं मॉडरेट होंगी, कहीं बहुत ज़्यादा शदीद होंगी, कहीं मूसलाधार है, कहीं हल्की बारिश है, लेकिन बारिशें जो है
وہ پریڈکٹ کی جا رہی ہیں اور پورے پاکستان میں بارشیں ہوں گی۔ اچھا، اب پچھلی جو بارشیں ہیں، جو پچھلا سپیل گزرا ہے، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب زمین آپ کی، یہ گرمیوں کا موسم ہے، شدید گرمیوں کا موسم ہے، زمین آپ کی جب خشک ہوتی ہے، بہت خشک ہوتی ہے، تو پہلی ایک دو جو بارشیں ہیں ان کا پانی جذب ہو جاتا ہے، تیزی سے جذب ہو جاتا ہے زمین میں نا۔ زمین خشک ہوتی ہے، گرم ہوتی ہے، اس میں کچھ بخارات بن کے اڑ جاتا ہے، کچھ نیچے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جب زمین گیلی ہو جاتی ہے، تر ہو جاتی ہے اور اس میں بارشیں جذب ہو چکی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد جو بارشیں ہوتی ہیں وہ پانی جذب نہیں ہوتا، اس لیے سطح زمین پر اس کے کھڑے ہونے کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو کیونکہ بارشوں کا ایک بڑا سپیل ابھی گزر چکا ہے، تو اب جو بارشیں ہوں گی وہ زیادہ ڈیمیجنگ ہوں گی، زیادہ خطرناک ہوں گی، کیونکہ اس نے زیر زمین کم اترنا ہے پانی میں۔ تو اس سے جو ہے اب اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے اور کیا ہونے جا رہا ہے یہ لگ رہا ہے، اس سے ابھی بھی ایک سیلابی کیفیت ہے مختلف علاقوں میں، وہ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ کہاں کہاں سیلابی کیفیت ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں، لیکن مزید بارشیں اگر اس طرح کی فلڈنگ ہوتی ہے تو اس میں دو خدشے ہیں۔ ایک تو اربن فلڈنگ، جیسے ابھی ہم نے چکوال میں دیکھا کہ 450 ملی میٹر ایک ہی شہر میں، ایک ہی علاقے میں بارش ہو گئی، اور 250 ملی میٹر جو ہے وہ ہم نے راولپنڈی میں دیکھی کہ وہاں بھی بارش ہو گئی۔ تو جب وہاں اتنی بارش ہوئی تو اس کی وجہ سے شہر کے اندر جو ہے ایک سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، اور شہر کی گلیاں، سڑکیں آپ نے دیکھا ہوگا، گاڑیاں بہہ رہی تھیں، اور وہ شہری علاقے جن کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ یہاں پانی کھڑا ہو جائے، تو وہاں پانی کھڑا ہو گیا، اور اربن فلڈنگ۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی بھی یہ اربن فلڈنگ کا خدشہ موجود ہے، اس سپیل میں بھی کسی شہر میں بھی اربن فلڈنگ ہو سکتی ہے۔ اربن فلڈنگ یہ ہے کہ کہیں شہری علاقوں میں کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ ایک فنامنا ہے کہ اچانک، اس کو آپ اردو میں آسان الفاظ میں کہہ لیں کہ بادل کا پھٹنا، تو وہ اچانک پانی جو ہے بہت بڑی مقدار میں نیچے زمین کی طرف آتا ہے، اور وہ اتنی تیز بارش ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ کسی نے پرنالہ کھول دیا ہے آسمان سے۔ تو اس سے جو ہے وہ جو نکاسی کا نظام ہے وہ بھی اتنا مؤثر نہیں رہتا، کہ پانی کا فلو زیادہ ہوتا ہے اور نکاسی کم ہوتی ہے، تو وہ پانی کھڑا ہونے سے شہر کے اندر سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اس جو سپیل ہے جو آ رہا ہے، اس میں خدشہ ہے کہ کہیں کہیں اربن فلڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ سر، کچھ جو علاقے ہیں ان میں تو نکاسی آب کا جو سسٹم ہے وہ ابھی بھی صرف وہ کہہ لیں کہ بہتر ہے، نہیں مجھے نہیں لگتا کہ بہتر ہے۔ دیکھیں ابھی جیسے پنڈی اور اسلام آباد کو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر تو ابھی نکاسی کا نظام بڑا اچھا ہے۔ میں آج بھی کچھ ویڈیوز دیکھ رہی تھی جو کہ انٹرنیٹ پہ بڑی وائرل بھی ہوئی، ایک رپورٹر بھی تھے، وہ بھی رپورٹ کر رہے تھے، تو مطلب ہی جسٹ سویپٹ اوے، تو وہ جو اگر نکاسی آب کا سسٹم وہاں پہ بہتر ہوتا تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اچھا، جو ماضی میں نکاسی آب کا نظام تھا وہ انگریز دور میں یا اس سے پہلے، تو وہ شہروں کے اندر نالے بنے ہوئے تھے، اوپن ڈرینیج تھی، ان نالوں میں پانی اکٹھا ہوتا تھا اور پانی شہر سے باہر نکل جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ہم نے اپنا جو ڈرینیج کا نظام ہے اس کو زیر زمین منتقل کر دیا، ہم نے سیوریج سسٹم جو لے کر آئے، زیر زمین لائنیں بچھائیں، اس کے بعد جو ہے وہ جو نالے تھے ان کو لوگوں نے بند کرنا شروع کر دیا، تجاوزات بننا شروع ہو گئیں اور وہ بند ہو گئے نالے۔ تو جو ایک نیچرل نظام تھا شہروں سے بند کر دیا، ہاں تیزی سے جو ڈرین کر سکتے تھے وہ بند کر دیا۔ اب ہمارا سارا انحصار ہوتا ہے اس سیوریج کے نظام کو جو ہم نے خود تخلیق کیا ہوا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم پمپنگ کرتے ہیں، پانی کو لفٹ کرتے ہیں، کھینچتے ہیں اور کھینچ کے پھر پھینکتے ہیں باہر۔ تو اگر یہ نظام کیٹر کر جاتا ہے، جتنی ہم نے استعداد کے رکھی ہوئی ہے، مثال کے طور پر اگر ہم نے یہ رکھا ہے کہ 50 ملی میٹر بارش ہوتی ہے تو ہم اس کو کیٹر کر سکتے ہیں، لیکن اچانک وہاں اگر 200 ملی میٹر بارش ہو جائے تو ظاہر ہے وہ 50 ملی میٹر کیٹر کرنے والا نظام 200 ملی میٹر بارش ہو جو ہے وہ ٹرین نہیں کر سکتا۔ تو یہی صورتحال ہے۔ پھر ہماری جو لائنیں ہیں وہ بڑی پرانی ہو چکی ہیں، اور پھر وہ پانی کھڑا ہوتا ہے، جہاں کھڑا ہوتا ہے وہ سیوریج کے ذریعے پانی جانا ہے نا، آپ یہ دیکھیں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ تو ہم پھر جو وہاں سے ڈرینیج کرتے ہیں اس کے مصنوعی نظام بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی اگر بہت زیادہ پھیلاؤ ہو جائے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا ویسے ہم اس کو مجموعی جائزہ لے لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر صورتحال ہے کیا، اوور آل پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہے۔ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم عجیب لوگ ہیں، ہم بیک وقت پانی کی کمی کا شکار ہیں اور پانی کی زیادتی کا شکار ہے۔ بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے نا، یہ شاید ہی دنیا میں کہیں ہو۔ ایک ہو سکتا ہے نا کہ ہمیں پانی کی کمی اور ہم بیک وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم سیلابی صورتحال سے بھی گزر رہے ہیں۔ تو ہے کیا پاکستان کا منظر نا، پاکستان کے بالائی علاقوں میں
ایک سیریز ہے جو ڈیمز کی، جو ذخیروں کی. دریائے کابل جو ہے پہلے چترال سے انٹر ہوتا ہے پاکستان میں، چترال کے کچھ حصے میں بہنے کے بعد یہ دوبارہ افغانستان میں چلا جاتا ہے، افغانستان سے انٹر ہوتا ہے پھر افغانستان میں چلا جاتا ہے، پھر یہ دوبارہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے دریائے کابل. اور جب یہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم نے ایک ڈیم بنایا ہوا ہے جسے ہم وارسک ڈیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کچھ ذخیرہ جو ہے یہ وارسک ڈیم میں ہوتا ہے دریائے کابل کے پانی کا. اس سے اوپر آ جائیں تو دریائے سندھ ہے، دریائے سندھ پر جو ہے ہم نے ایک پانی کا ذخیرہ بنایا ہوا ہے جسے ہم تربیلا ڈیم کہتے ہیں، یہ بالائی علاقوں میں. اب اس سے اوپر ہم دیامیر بھاشا بنا رہے ہیں، وہ بھی دریائے سندھ پر بنا رہے ہیں. تو یہاں پر ہم نے ایک بڑا ڈیم جو ہے وہ سندھ پر تربیلا ڈیم کے نام سے بنایا ہوا ہے. اس کے اوپر جو ہے لوگ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ جی داسو ہے اور غازی بروتھا ہے. یہ جو ڈیم نہیں ہے بنیادی طور پر، یہ ہائیڈل پروجیکٹ ہیں اور یہ رنن ریور پر بنے ہوئے ہیں. رنن ریور پر یہ ہوتا ہے کہ پانی روکا نہیں جاتا، پانی گزارا جاتا ہے اور اسے بجلی بنائی جاتی ہے. اس کے بعد آ جائے جیلم. جیلم جو ہے اوپر سے کشمیر کے علاقوں، اس کا منبع کشمیر میں ہے اور یہ سری نگر سے اوپر کی طرف بہتا ہوا پاکستان کے اندر داخل ہوتا ہے. اس سے پیچھے جب بھارت کے اندر یہ جیلم موجود ہوتا ہے تو اسے یہ کشن گنگا جو ہے ایک بڑا ان کا دریا ہے، وہ اس کے ساتھ آ کے مرج ہوتا ہے اور یہ پاکستان کے علاقوں میں داخل ہوتا ہے تو جیلم بن جاتا ہے. تو یہ جو ہے مظفر آباد آزاد کشمیر سے بہتا ہوا پاکستان کے علاقوں میں داخل ہوتا ہے. اور اس کے آگے ہم نے ایک ڈیم بنایا ہوا ہے جسے ہم منگلا ڈیم کہتے ہیں، ایک بڑا ڈیم ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک پانی کا بڑا ذخیرہ ہے. اسی طرح جو ہے سوہان ریور جو ہے، جو اگر آپ اسلام آباد جائیں تو آپ کو ایک راول لیک اور راول ڈیم آپ نے نام سنا ہوگا، تو وہ سوہان ریور پر ہے، وہ بھی ہم نے ایک پانی کا ذخیرہ بنایا ہوا ہے. تو یہ ہمارے پاس بڑے پانی کے ذخائر جو ہے پانی کو روکنے کے موجود ہیں، لیکن اتنے انسفیشینٹ ہیں کہ ہمارے پاس جب وافر پانی ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہیں ذخیرہ نہیں کر سکتے. اچھا گا کوئی اور سوال جاننے سے پہلے ہم آپ سے کوئی غزل، کوئی ایسی نظم سننا چاہیں گے جو آپ کے دل کے بڑی قریب ہے اور جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کو سننے والے ہیں، ان کے دل کے بڑی قریب ہے. بہت شکریہ. یقیناً آپ کا سوال بالکل برحق ہے. ایسے لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. ہمارے پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ہے، معروف سنگر ہے ہماری سونا مہر. بے شمار انہوں نے گانے قصائد میرے ڈی پی گولڈ سے اور رضائے باقی سے گائے ہیں، پڑھے ہیں. تو انہی کے نام ایک ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں نظم میں جس کا عنوان ہے سبھی موسم تمہارے ہیں. سونا آپ کی نظر کر رہا ہوں. ہوا کا رقص پانی کا کسی ساحل سے مل جانا، ہوا کا رقص پانی کا کسی ساحل سے مل جانا، شجر سے ٹوٹتے پتوں کا پاؤں کے تلے آ کر چٹکنا، اور پتجھڑ کے دبے زخموں کا کھل جانا بہاروں میں. مجھے احساس ہوتا ہے میری آنکھیں تیرے خوابوں سے پہلے بہت بے نور تھی شاید. بہاروں میں گلوں کا رقص، کلیوں کی حیاداری، تیرے ناراض ہونے پر شجر سے ٹوٹتے پتوں کا سینے سے میرے لگنا، سمندر کا پلٹ جانا، بارش کو ترس جانا، مجھے باور کراتے ہیں سبھی موسم تمہارے ہیں. کیا بات ہے، موسم تمہارے ہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا، یہ آپ نے غزل سنائی ہمیں؟ یہ نظم ہے. نظم تھی، ٹھیک ہے. تو ایک غزل بھی ہم سننا چاہیں چلے گے جی، ضرور ضرور، کیوں نہیں. جو آپ نے بڑے دل سے لکھی ہو اور اس سے کوئی سٹوری کنیکٹڈ ہو. چلے. اس محبت کا مرحلہ سارا طے نہیں مجھ سے ہو سکا سارا، اس کو دن رات اتنا رویا ہوں، آنسوؤں میں وہ بہہ گیا سارا. کوئی منزل ہے کیا تمہاری بھی، پوچھتا ہے یہ راستہ سارا، اور مسئلے سب ادھورے ہیں میرے، مسئلے سب ادھورے ہیں میرے، اصل میں یہ ہے مسئلہ سارا. اور کاش آدھا بدل گیا ہوتا، کاش آدھا بدل گیا ہوتا، ہو گیا ہے وہ بے وفا سارا. کاش آدھا بدل گیا ہوتا،
ہو گیا ہے وہ بے وفا سارا اور وصل میں زہر بچ گیا باقی، وصل میں زہر بچ گیا باقی، ہجر کا سانپ ڈس گیا سارا، مسئلے سب ادھورے ہیں میرے، اصل میں یہ ہے مسئلہ سارا۔ جی کیا بات ہے۔ اچھا، آپ کے اکثر اشعار جو پڑھے بھی ہیں اور جو آپ نے غزل اور نظم ابھی سنائی بھی ہے، اس میں یا تو درد ہے یا محبت ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شعر اچھا تب تک اترتا ہی رہی ہے جب تک کوئی آپ علم، کوئی بھی رنج اگر آپ اپنے سینے میں نہیں رکھتے تو آپ اچھے شعر کی خواہش رکھ نہیں سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ درد ہونا، محبت کا ہونا اہم نہیں ہے، درد کا ہونا زیادہ ہے۔ بخاری صاحب، آپ کا کیا موقف یہ ہے؟ ابھی واقعی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ایک اچھے شاعر کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے۔ اب ان کے ذہن میں اچھے انسان کی کچھ نہ کچھ پیرامیٹرز ہوں گے کہ وہ اچھا انسان ہو سکتا ہے جو اچھا شعر کہے گا۔ میرے خیال میں ایک اچھے شاعر کے لیے ایک ایسے آدمی کا ہونا ضروری ہے جس کی آبزرویشن بہت اسٹرانگ ہو، جس کی جو دیکھنا ہے، چیزوں کو سمجھنا ہے، وہ آپ ایک بڑا اسٹرانگ اسٹرانگ انالیسس کر کے بتا رہے ہیں۔ ہاں، دوسرا یہ ہے کہ وہ فطرت سے جڑا ہوا ہو، وہ جتنا فطرت سے قریب ہوگا اتنی اس کی شاعری میں جو ہے وہ جو یہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں، وہ رنج ہے، دکھ ہے، احساسات ہیں، ٹھیک ہے، جذبات ہیں، وہ سارے جتنے آپ فطرت کے ساتھ زیادہ جڑے ہوں گے اتنی اس کے اندر جو ہے وہ اتنی فورس ہوگی، اس کے لفظوں میں اتنی فورس ہوگی۔ دوسرا، شاعری جو ہے ان احساسات کے ساتھ ساتھ اس میں ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ڈکشن کا بھی ہے۔ ڈکشن آپ سمجھ لیں کہ اردو ترجمہ کریں تو اس سے الفاظ ہیں، الفاظ کا ذخیرہ آپ کے پاس موجود ہو، وہ اتنا وسیع ذخیرہ ہو کہ آپ انہیں استعمال کر سکیں نا جی، آپ ختم ہی نہ ہو۔ ہاں، تو اتنا وسیع ذخیرہ موجود ہو۔ اور فی زمانہ جو ہے کسی دور میں ہم یہ کہتے تھے کہ ایک تو لرننگ کا جو پروسیس ہے، جو سیکھنے کا، انڈرسٹینڈنگ کا پروسیس ہے، وہ اس میں بہت پھیلاؤ ہے، ٹھیک ہے، آپ ہر وقت سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر انسان زندگی میں جتنا عرصہ اس دنیا میں گزارتا ہے وہ اس سیکھنے کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہ سیکھنے کے عمل کو آپ کتنا وسیع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر باقی صاحب دفتر سے انٹر ہوئے ہیں اور یہاں تک انہوں نے کیا ایکسپیرینس کیا ہے، یہ ہر آدمی کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوگا۔ آپ اس سے پوچھیں گے، وہ اس کے تجربات بھی، جہاں پر 10 لوگ آئے ہیں آپ 10 لوگوں سے پوچھ لیں، ان کا انالیسس ڈفرینٹ ہوگا۔ یہ چند قدم چل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس کے اندر آبزرویشن اسٹرانگ ہے، انڈرسٹینڈنگ کا جو لیول ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اور پھر اس کا اظہار بھی، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی۔ جو اظہار کے لیے جو ہے وہ ڈکشن کا، الفاظ کا ذخیرہ اور ان الفاظ کو اچھے انداز سے استعمال کرنے کا فن، یہ اگر موجود ہے تو آپ اچھا جو ہے وہ شاعر ہو جائیں گے۔ بالکل آپ نے ٹھیک بولا۔ اچھا بخاری صاحب، ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ابھی سیلاب کی جو آپ نے پریڈکشن بھی دی ہے، جو ویدر فور کاسٹ پہ بتا رہا ہے، لیکن جو پچھلے دنوں جو بھی سیلاب کی صورتحال رہی ہے ڈی جی خان میں اور بھی بہت سارے علاقے تھے، تو ان میں کیا امدادی ٹیمیں جو تھیں وہ بر وقت پہنچی تھیں؟ اچھا، ایک پہلو جو ہے وہ یہ بھی آپ نے ڈیرہ غازی خان کا ذکر کیا تو یہاں بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ڈیرہ غازی خان، راجن پور، توسا اور پھر نیچے تک ان جو علاقے ہیں، ان کی جو مغربی سمت ہے وہ کوہ سلمان ان کو ٹچ کرتا ہے۔ کوہ سلمان کی جو رینج ہے پوری ساری، وہ اس کے پہلو میں موجود ہے۔ تو کوہ سلمان ظاہر ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ پہاڑی سلسلہ ہے، تو وہاں پر بارشیں ہوتی ہیں، شدید بارشیں ہوتی ہیں، اور ان کا جو پانی آتا ہے وہ دریائی گزرگاہیں ہیں چھوٹی چھوٹی نا، جن کو ہم وہاں پر رود کوئیوں کا نام دیتے ہیں۔ کہ رود کوئیاں ہیں جہاں پر یہ پانی آتا ہے، اس میں بڑی رود کوئیاں، جیسے آپ نے نام بھی سنا ہوگا کہ اگر آپ فورٹ منرو گئے ہوں تو یہاں بھی راستے میں 2-3 رود کوئیاں آتی ہیں، جن میں وہوا ہے، سخی سرور ہے، وڈور ہے، یہ بڑی رود کوئیاں ہیں جو اس علاقے میں ہیں۔ تو یہاں پر جب بارشیں ہوتی ہیں کوہ سلمان میں، تو ان کا پانی اچانک جو ہے ان رود کوئیوں میں آتا ہے اور پھر یہ نیچے جا کے دریاؤں میں جا کے شامل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا ذریعہ ہے پانی کا، بہت بڑا ذریعہ ہے جس کو ہم ویسٹ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں بھی کوئی ڈیم نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی ذخیرہ نہیں ہے تاکہ ہم اس پانی کو سٹور کر سکیں اور استعمال کر سکیں۔ اب جب یہ پانی آتا ہے تو یہاں بھی جو آبادی ہے یا رودکوئیوں کے ارد گرد جو آباد علاقے ہیں یا رودکوئیوں کے اندر لوگ جا کے آباد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کو سب کو بہا لے جاتا ہے، ان کے مالی نقصان کرتا ہے، ان کے فصلوں کا نقصان کرتا ہے۔ اب آپ ریسکیو کی بات کر رہی ہیں، تو ہمیشہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ریسکیو ادارے جو ہے وہ بہت ایکسپرٹ ہیں اور ان کے پاس بڑے وسائل ہیں اور وہ
ابھی آپ نے سوات کا واقعہ دیکھ لیا، پوری قوم کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی ٹی وی پر، اور وہ لوگ تصویریں بنا رہے تھے. ہم 17 لوگوں کو کتنا فاصلہ ہوگا؟ 200 میٹر بھی نہیں ہوگا. سامنے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور 200 میٹر سے ہم اپنے 17 لوگوں کو نہیں نکال پائے. تو یہ ہماری کیپیبلٹی ہے. ٹھیک ہے، کیپیبلٹی بھی اور بے حسی بھی. نہیں، کیپیبلٹی کا ایشو ہے، بے حسی نہیں ہے. دیکھیں کون آدمی چاہے گا کہ اس کے سامنے لوگ جو ہے وہ پانی میں بہہ جائیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا کیپیبلٹی کا ایشو ہے. اب آپ یہ دیکھیں، ہم چلیں ملتان کی بات کر لیتے ہیں. ملتان کے اندر جو ہے دریائے چناب کے کنارے پر آباد یہ شہر ہے. اب تقریباً 150 کلومیٹر کے ایریے میں یہ دریائے چناب بہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب اب فلڈ آتا ہے، اگر چناب میں فلڈ آ گیا، یہاں سے 8 لاکھ کیوسک تک کا پانی گزرا ہے دریائے چناب. ہیوی فلڈ تھا، ویری ہیوی فلڈ تھا. تو جب پانی آتا ہے تو وہ میلوں جو ہے دریا کا بیلٹ پھیل جاتا ہے. 25-25 30-30 کلومیٹر جو ہے وہ دریا کا بیلٹ پھیل جاتا ہے. سندھ کا تو بہت بڑا بیلٹ پھیل جاتا ہے. اب اس علاقے میں بسنے والے سارے لوگ جو ہے وہ پانی میں گھر جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر 1 لاکھ آدمی پانی میں گھرا ہوا ہے اور ہم نے اس کو ریسکیو کرنا ہے تو کیپیبل نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا ادارے دیکھ لیتے ہیں کیا ہیں. ریسکیو کی کتنی افرادی قوت ہے، کیا مشینری ہے. سول ڈیفنس 2 کشتیاں، 3 رسے، 4 اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ابھی ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں سید محسن رضا نقوی صاحب، انہوں نے دوبارہ سول ڈیفنس کو ایک مؤثر ادارہ بنانے کے لیے بات کی ہے اور ہدایت کی ہے کہ اس کو ایک ویل ایکوپڈ جو ہے اچھا ادارہ بنایا جائے تاکہ ہم شہری دفاع. دیکھیں نا، زلزلہ آیا ہے، کوئی آفت آئی ہے، خدا نہ خاصہ کوئی اور سیلاب ہے یا اس قسم کی صورتحال ہے، تو اس کون لوگ جائیں گے وہاں پر ریسکیو کرنے کے لیے. تو یہ ہماری جو تنظیمیں ہیں، obviously جب اکوپمنٹس نہیں ہیں تو افرادی قوت بھی نہیں ہے، اکوپمنٹ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے آپ ایریا دیکھیں، اس کو کیٹر کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ جی ہمارے پاس کیا انتظام ہے. ہمارے پاس کوئی حادثہ ہوتا ہے، پھر ہم اس حادثے کے نتیجے میں پھر اپنی پلاننگ کرتے. ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں کسی عمارت میں آگ لگتی ہے تو وہ جب تک آگ خود نہیں بجھ جاتی تب تک ٹیمز ہم نہیں بجھا پاتے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے. گورنمنٹ کی جانب سے ریلیف کیمپس بھی بنائے گئے ہیں. ہاں، اب اس میں اچھے اقدامات، اچھا انیشیٹو بھی ہے. جو وسائل ہیں بالکل اس میں جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم ظاہر ہے اس کے لیے پریپریشن کر دیتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے ہدایت کی ہے کہ جی لوگوں کے لیے راشن کا انتظام رکھا جائے. کم از کم لوگ 4-5 دنوں کے لیے جو ہے این ڈی جی میں اور پی ڈی ایم میں کو ہدایت کی ہے کہ ان کا راشن. اچھا سر، ریلیف کیمپ پہ ہم بات کریں گے. مجھے ریلیف کیمپ کا ذرا بتا دیجیے گا کہ اس میں کیا سہولیات لوگوں کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں. دیکھیں ابھی تو ہمارے ہاں کوئی ساؤتھ پنجاب میں ریسکیو کی صورتحال نہیں ہے. ابھی فلڈ کی کیفیت نہیں ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ بالائی علاقوں میں جہاں فلڈ ہے وہاں پر بالکل یہ جو کیمپس ہیں یا جہاں پر یہ اس قسم کی کارروائیاں کی جاتی ہیں وہ 2 طریقے کی ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ریسکیو، اگر کہیں کوئی سیلابی کیفیت میں یا بارش کی کیفیت میں پھنس گئے ہیں تو ان کو لوگوں کو فوری طور پر نکالا جائے. اس کے لیے پوری تیاریاں ہیں. خاص طور پر ہم نے اپنی کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہوئے سول ڈیفنس کے اداروں کو، ریسکیو کے اداروں کو کیپیبلٹیز کو دیکھتے ہوئے ایک اچھا کام جو کافی عرصے سے ہم نے کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے این ڈی اے میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنا رکھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صوبوں کے اندر پی ڈی ایم میں بنا رکھی ہے، جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز. اچھا، وہ نا ان کی موجودگی سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو اداروں کے درمیان کوارڈینیشن ہوتی ہے وہ بڑی اچھی ہو گئی. مطلب اس میں ضلعی حکومت بھی ہو جاتی ہے، ریسکیو کے ادارے بھی ہو جاتے ہیں، ہم ضرورت کے تحت فوج سے بھی مدد لے سکتے ہیں. تو یہ کوارڈینیشن ہو جاتی ہے، بر وقت لوگوں کو ہم ریسکیو بھی کر سکتے ہیں اور پھر جو ہے اس کے لیے کیمپس بھی قائم کر سکتے ہیں. اور پھر ریلیف کا جو اگلا مرحلہ ہے جہاں پر لوگوں کو ریلیف دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کہیں سے کچھ لوگوں کو باہر نکالا ہے تو ان کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا ہے، ان کے لیے شیلٹر کا بندوبست کرنا ہے، ان کے لیے ویکسینیشن، ان کے جانوروں کے لیے جو ہے چارے کا بندوبست کرنا ہے، ان کے لیے شیلٹر کا بندوبست کرنا ہے. پھر ان ساری ویکسینیشن ہوتی ہے کیونکہ جہاں پر بھی سیلابی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہاں پر وبائی امراض جو ہے وہ ان کے پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے. تو یہ سارے اس کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں. باقی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. مجھے بتائیے گا آپ نے کب شاعری لکھنا شروع کی؟ میرا خیال ہے کہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ 6ٹھی جماعت میں تھا میں تو بہت چھوٹی ایج میں ہی آپ نے سٹارٹ کر دیا تھا؟ جی بالکل، بچپن سے. میں نے آپ سے پہلے بھی اس بات کو واضح کیا تھا کہ بالکل چھوٹا سا تھا تو تب سے میں یہ شعر کہہ رہا ہوں. 6ٹھی جماعت میں تھا تو پہلی دفعہ میں نے شعر کہا. اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے، ہماری ینگ جنریشن ہے، وہ ادب سے کتنا کنیکٹڈ ہے؟
وہ شاعری سے کتنا کنیکٹڈ ہے اور وہ کیا شاعری کی طرف اس طریقے سے مائل ہو پا رہے ہیں جس طرح ہمارے پرانے شعراء ہوتے تھے؟ نہیں، وہ رغبت نہیں رہی ہے، وہ رجحان نہیں رہا. اچھا. جو شعر کی قدر تھی، جو ہماری آج کی جنریشن ہے، کسی قسم کا بھی کوئی وابستگی نہیں ہے شاعری سے. ادب سے تو بالکل رہا ہی نہیں ہے تعلق، جو میں دیکھ رہا ہوں. اچھا، تو اس میں سوشل میڈیا کا کوئی آپ کو رول لگتا ہے کہ سوشل میڈیا نے بھی اس میں کوئی رول پلے کیا؟ نہیں، میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے متفق ہوں. فطرت کا ہونا بڑا ضروری ہے. جو انسان اپنے اندر جس کو ڈھال چکا ہے اس کو ہم کتنی کوشش کر سکتے ہیں، بس یہی ہے. اس کا کسی سے کوئی عمل نہیں ہے، کسی سوشل میڈیا نے obviously یا شعراء کو کسی طریقے سے فائدہ یا نقصان پہنچایا ہے؟ نہیں نہیں، یہ دونوں صورتیں ہیں. اس کا نقصان فائدہ بھی ہے اور نقصان بے بھی ہے. شک یقیناً. اچھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا نے کس طریقے سے نقصان پہنچایا ہے؟ یہ ہے کہ بہت سے لوگ سارے میوزک کی طرف روانہ ہو گئے اور بالکل بکواسیات کی طرف چلے گئے. اور دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو کچھ ایسے ہے بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو چھپے ہوئے لوگ تھے کل تک، جو صرف مشاعروں کی زینت رہتے تھے یا ایک حسارت کی صورت ہے، یا جن کو صرف شعراء ہی جانتے تھے. ہمارے احباب کچھ ایسے لاہور میں بھی ہے، ہر شہر میں ایسے دیگر شعراء ہے، لیکن اس پلیٹ فارم نے یہ جو ہے سوشل میڈیا لوگوں کو دکھایا کہ فلاں بھی شعر کہتا ہے، فلاں. ٹھیک ہے، تو جدید دور کی شاعری میں کیا وہ معیار موجود ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ شاعری میں ہونا چاہیے، ضروری ہے؟ مشکل ہے میری نظر میں، مجھے نہیں. اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے بخاری صاحب کہ سوشل میڈیا نے شاعری کو بہت فائدہ بھی دیا ہے کسی حد تک. جو ہمارے ینگ جنریشن تھی، جو ہماری نوجوان نسل تھی، وہ جہاں کتابوں میں شعر پڑھ کے ان سے دور بھاگتے تھے، وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز کے تھرو اور پوسٹ کے تھرو شعر پڑھ کے، سن کے، وہ اس سے اٹیچ ہو گئے ہیں کافی حد تک. سوشل میڈیا جو ہے وہ آج کے دور کی بڑی بلیسنگ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے. باقی صاحب اس سے پہلے اگر کسی کو شعر سنانا چاہتے تو یہ الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا نہ ہونے کے دور سے پیچھے چلے جائیں. تو آپ کو لوگ اکٹھے کرنے، آپ کو ان کو بٹھانا ہے، قائل کرنا ہے کہ جی آپ میری بات سنیں، ٹھیک ہے نا، پھر آپ شعر سنا سکتے تھے. یا اگر آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پڑھنے کا ذریعہ اخبار یا کتابیں ہوتی تھیں. ایسا ہی. تو اب وہ سوشل میڈیا سے اگر یہ بات باقی صاحب کرنا چاہیں تو وہ یک وقت لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے. ایسا ہی ہے، بالکل. اب سوشل میڈیا کو ہم بلیم کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کر لیں، سمجھ لیں ایسا ہی ہے کہ اس میں آگے بڑھنے کے راستے کیا ہیں، واقع کیا ہیں، تو آپ کے لیے ایک جہان کھل جاتا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ ٹیکنیکس اڈاپٹ کریں. سر، میں نے تو بہت سارے ایسے ینگ لوگ دیکھے ہیں جو کہ شاعری کے ساتھ بڑا اٹیچ ہوئے ہیں سوشل میڈیا آنے کے بعد. وہ اسپیسیفک پلیٹ فارمز ہیں جن کے ساتھ وہ جڑ کے، ان کے اندر اگر ٹیلنٹ بھی تھا تو اس کے تھرو لوگوں کو دکھا بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، وچ از اے ویری گڈ تھنگ ان مائی پرسپیکٹو. باقی صاحب آپ کچھ سنا دیں. حالات حاضرہ کے مطابق ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر ہے، ایک غزل ہے چند اشعار اس کی. اگر وہ ذات سے سارا حسد نکالیں گے، اگر وہ ذات سے سارا حسد نکالیں گے، پھر ان کے فیصلے میری مدد نکالیں گے. وہ اپنی حد میں اگر ہم سے ہم کلام ہوئے، وہ اپنی حد میں اگر ہم سے ہم کلام ہوئے، ہم اس کے بعد کہیں اپنی حد نکالیں گے. ہماری خاک کی قیمت نہیں ہے دنیا میں، ہماری خاک کی قیمت نہیں ہے دنیا میں، ہماری خاک سے پھر خال و خد نکالیں گے. اور پتہ چلے گا 72 ہمارے فرقے ہیں، پتہ چلے گا 72 ہمارے فرقے ہیں. ہم اہل دل جو حسد کے عدد نکالیں گے. کیا بات ہے. پتہ چلے گا 72 ہمارے فرقے ہیں، ہم اہل دل جو حسد کے عدد نکالیں گے. ہم عہد نو کے سخنور کے ہیں چھپے رستم، ہم عہد نو کے سخنور کے ہیں چھپے رستم. چھوئیں گے کہکشا جس وقت قد نکالیں گے. ابھی تو اور ٹھیک ہے،
तमाशा भी होना बाकी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने पहले भी जिक्र किया कि कुछ लोगों का वीकेंड जो है वो आज से शुरू हो चुका है, कुछ लोग हमारी तरह आज भी काम पर हैं, लेकिन वीकेंड का आगाज तो आज शाम से भी हो जाएगा, हमारा भी और उन लोगों का भी। तो वीकेंड को स्पेशल बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, और आपको तारुफ करवाती हूँ मैं हमारे जो गेस्ट हैं हमारे साथ, वसीम वसू जो कि सिंगर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जनूबी पंजाब का एक बड़ा नाम है और एक जाने माने सिंगर हैं जो लिखते भी हैं, जो वीडियो क्रिएट भी करते हैं। वीडियो क्रिएशन में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और बड़ा अच्छा लिखते भी हैं, और इसी के साथ साथ बहुत ज़बरदस्त आवाज़ में गाते भी हैं। तो इनसे बड़े मज़ेदार गाने भी सुनेंगे हम, शो को बड़ा एंटरटेनिंग बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि जी आप ठीक ठाक पहुँच गए, आपकी तबीयत है ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। आज थोड़ा मेरा अक्सर सिंगर कहते हैं ना गला खराब है, तो मेरा सच में गला खराब हुआ है। अच्छा, सच में गला खराब? हाँ, शोज एक दो थे वो उसमें किया तो आवाज बिल्कुल ही ये अभी थोड़ी सी तो कंटिन्यूस शो कर रहे हैं एक दो दिन से? जी शोज कर रहा हूँ। अच्छा, तो उसकी वजह से गला थोड़ा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने ये कब गाना शुरू किया? एक वो लोग होते हैं कैटेगरी लोगों की जिनको बचपन से या पता होता है, उनके इनहेरिटेंस में ये चीज़ होती है कि अच्छी आवाज़ है किसी की खानदान में, तो उन्हें भी जब गॉड गिफ्टेड अच्छी आवाज़ मिलती है तो वो फिर कोशिश करते हैं और वो गाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर दूसरी कैटेगरी देखी जाए लोगों की, तो वो ऐसे लोग हैं जो जिनकी आवाज़ अच्छी होती है लेकिन वो इतने केपेबल नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर बहुत मेहनत करते हैं, क्लासेस लेते हैं, अपने उस्ताद के पास बैठते हैं और गाना लिखना बोलना सीखते हैं और अपने ऊपर 100% मेहनत करते हैं और फिर मेहनत करके अपनी आवाज़ को बेहतर बनाते हैं। तो आपने कैसे बनाया? आप गॉड गिफ्टेड हैं, आपको गॉड गिफ्टेड आवाज़ मिली हुई है, या आपने अपनी आवाज़ पर काम किया? जी ये आवाज़ मेरी अल्लाह की तरफ से थी। अच्छा। और उस पे ये था कि मैंने रियाजत की, प्रैक्टिस की और बहुत ज़्यादा भी की है। यानी कि लोग करते हैं घंटा रियाजत, मैंने 10-10 घंटे 11-11 घंटे इस तरह की रियाजत की थी। तो फिर मतलब शौक था बहुत ज़्यादा। उससे पहले, गाने से पहले कुछ और मैं करता था, मतलब आवाज़ तो थी, मैं नात पढ़ता था। अच्छा। तो वो आवाज़ की रेंज बन गई बचपन में ही, इसमें स्कूल में। अच्छा। तो वहाँ पढ़ना, बस ऐसे ही करते 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 फिर मैंने गाने की तरफ आ गया। फिर गाने अपने कंपोज किए, फिर मुल्तान में एक छोटा सा बैंड था उसके साथ ज्वाइन किया, फिर छोटे से बड़ा हो गया बैंड, फिर उससे बड़ा हो गया, फिर टॉप का बैंड था मुल्तान का। अच्छा। फिर लाहौर चला गया, फिर लाहौर से पाकिस्तान से बाहर भी गए, तो परफॉर्म करने के लिए यूरोप गया, इधर सारी जगहों पे परफॉर्म किया, वीडियोस की फिर मैंने। तो ऐसा ऐसा मुझे पता चला, यानी कि जब मैं मुल्तान से निकला ना, तो मैं लाहौर जब गया था मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है। मतलब मैं देखता था, मैंने कहा यार ये बहुत अच्छे हैं, ये भी बहुत अच्छे, सब सिंगर जैसे। वो होता है ना बाज़ औक़ात अपने अंदर जो टैलेंट होता है, आपको लगता है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना शुरू हो जाता है कि नहीं मेरे से अच्छे और भी बड़े लोग हैं, लेकिन फिर कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे आते हैं जो आपको रियलाइज करवाते हैं कि नहीं, यू आर वन ऑफ देम, जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र। बस गया तो वहाँ पे मैंने पहला वीडियो किया लाहौर में। जब देन मुझे पता चला कि वीडियो रिलीज हो गया और वीडियो मार्केट में आ गया, मुझे वहाँ से ना फेसबुक पे इधर उधर लोगों की कांटेक्ट शुरू हो गया कि ये गाना आपका अच्छा है। अच्छा। फिर मैं लाहौर गया स्टूडियोज में दोबारा, तो अब स्टूडियो के जो लोगों के व्यूज थे ना उसके बारे में, वो बड़े अच्छे थे। यानी कि जो प्रोफेशनल वहाँ के काम कर रहे थे ना, उन्होंने मुझे कहा कि आपका यार बहुत अच्छा है, मतलब गिफ्ट के तौर पे कोई आपको ऐसे 100 पे दे रहा है, यार कमाल हो गया जी, आपने बहुत अच्छा गाया, ये है वो है। मैं वहाँ पे भी मतलब मुझे वो बिलीव नहीं हो रहा था। मैंने कहा यार नहीं, अभी भी है कुछ, या ये वैसे कह रहे होंगे। तो फिर जब आपके इसमें पर्सनल मैसेज शुरू हो गए ना मुख्तलिफ सिटीज से, अच्छा, देन मुझे पता चला कि गाना आपका क्लिक कर गया। टॉप पे नहीं हुआ होगा लेकिन चल गया, लोगों ने इसको सुना और बेस्ट है। फिर उसके बाद एक किया, फिर दूसरा कर लिया, फिर वो मुझे चैनल पे मैंने गाना दिया। ये सिलसिला चलता रहा जी। फिर मुख्तलिफ चैनल से दिए तो वो वहाँ चैनल पे भी टॉप 1 में आ गया मेरा सॉन्ग। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा अल्लाह पाक आपका करम है। तो इस तरह ये सारा सिलसिला बना। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा अभी आपने ये जिक्र किया कि आप मुल्तान से जब बाहर गए तो आपने अपने आप को पहचाना भी और बड़ा इम्प्रूव भी किया। ऑब्वियसली हर इंसान करता है क्योंकि हर जगह का एनवायरनमेंट और चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। तो आप वहाँ पे गए, लाहौर गए, पाकिस्तान से बाहर गए, अभी आपने बताया कि आपने यूरोप और बहुत सारे ऐसे मुल्कों में परफॉर्म भी किया है।
تو आप अपने वापस अपने वतन में ही आ गए, वापस मुल्तान में भी आ गए। हाँ तो जी। कैसा आपको फील होता है यहाँ आके, और क्या ऐसी वजह थी कि जो आपको जो यहाँ वापस खींच लाई? अच्छा, अक्सर हम क्या बात करते हैं मीडिया पे बैठ के, थोड़े से हम ना फेड अप हो जाते हैं इस फील्ड में ना। हाँ। क्योंकि हम किसी भी काम में जाते हैं ना, तो एक तो स्ट्रगल बड़ी है, दूसरा आपकी लेग पुलिंग, ये सारे सिलसिले जो है ना ये शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो क्योंकि मैं अकेला था, मेरी कोई टीम नहीं थी। अच्छा। टीम मैंने नहीं बनाई थी। मैं जब घर से निकला था, देन उस घर से निकला था All तब भी मैं alone? अकेला था। हाँ, और लाहौर गया तब भी मैं अकेला था। तो बाद में कोई एक दो दोस्त मेरे साथ अटैच हो गए, कुछ लोग हो गए, लेकिन वो सारे जैसे अब आप काम कर रहे होते हैं ना, तो वो आपको अच्छा। पीछे से डैमेज कर रहे होते हैं। वो हाँ, इस तरह किसी हद तक ये ठीक कह सकते हैं, लेकिन हाँ। किसी हद तक ये भी है कि जितना आपको आपके दोस्त सपोर्ट करते हैं तो वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। लाइक मैंने अपने वीडियो किए, यानी कि वीडियो, आप एक वीडियो करते हो तो बड़ा खर्चा होता है, उसमें बड़े पैसे लगते हैं। एक हाँ, ऑडियो में obviously। बड़ा खर्चा होता है। आप ऑडियो बनाते हो, उसमें बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। और वीडियो पे फिर आप लोकेशन होती है, आप मतलब मरी चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद चले जाते हैं, खानपुर डैम है जैसे, मैंने वहाँ वीडियो शूट किए हैं, तो वहाँ बड़े पैसे लगे। लोकेशन, टीम, जी। कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल, हाँ। बाकी चीजें भी बड़ी इसमें इन्वॉल्व और होती हैं। बाबा बुल्ले शाह के दरबार पे गए, वहाँ से हम कराची गए, तो वो पूरी टीम लेके हम चलते थे, 15 बंदे, 10 बंदे, 20 बंदे, उसका खर्चा, ये सारी चीजें कर के ना जब आप वीडियो कर लेते थे, उस वक्त तो ये ट्रेंड नहीं था ज्यादा यूट्यूब का। मैंने बड़ा अरसा पहले की वीडियोस मैंने की हुई हैं, ये भी मेरे 6 साल का गैप है। ये 6 साल पहले मैं बैठ गया था, मैंने कहा नहीं अब रेस्ट करते हैं, तो इसके अच्छा, बाद ये मैडम सुरैया इसके मुल्तानी का पीछे है। पर्सपेक्टिव क्या था, लिखने के पीछे सोच क्या थी, क्यों लिखा ये गाना आपने? ये हमारी वो जो मैं ना सुरैया मुल्तानी का, वो हम उन्हें अम्मी भी कहते हैं। ये अच्छा। उनका गाना था, पीलू पक्कियां में, तो उसको हाँ। मैंने 2 लाइनें उसको उठा के लिरिक्स अपने लिख के, और जो अगले मतलब अंतरस्थाई जिसको बोलते हैं वो भी अपने लिखे, तो फिर मैंने शूट कर दिया। वो ऐसे ही, मतलब कोई ये प्लान नहीं था, Randomly? मैंने कहा सुराइकी गाना करना है। पहले पंजाबी करा था, सुराइकी गाने में फिर ये मैंने लिख के वीडियो बनाया। वीडियो एनिमेशन में था, वो जो अभी जिक्र भी हुआ है, एनिमेटेड सारा था। तो वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था पाकिस्तान में, यानी कि वो इस तरह का वीडियो कोई भी नहीं था, कार्टूनिक टाइप था, बच्चों को बड़ा पसंद आया। और मीडिया पे जब आया तो वीडियोस में सबसे बेस्ट एनिमेटेड सॉन्ग था? एनिमेटेड था। तो वो कौन सा गाना उसमें था? गंडासा था, उसमें धोतियां पहनी हुई थी, पटके पहने हुए थे, बहुत फनी था वो। अच्छा, फनी सॉन्ग था? बच्चों ने बड़ा देखा, बच्चों ने बड़े शौक से देखा। अच्छा, तो इस सॉन्ग को लिखने के पीछे आपकी कोई स्टोरी थी? नहीं, स्टोरी कोई भी नहीं थी। स्टोरी ये थी कि सब सुराइकी कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ, सब पंजाबी कर रहे हैं, मैं भी कर लेता हूँ। नहीं, तो स्पेसिफिक ये जो इस गाने में अल्फाज हैं, आजा बसनाते, वो इसलिए मैंने किया था कि जो प्रदेश में लोग हैं, जो हमारे पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, ये उनके लिए किया था कि जो लोग अपने घरों से बाहर गए हुए हैं, जी जी, वो कॉल कमाने के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, नाम कमाने के लिए, उनके लिए ये गाना था। जी, उनकी कॉल आती थी कि आपने वो गाना किया है, वो किया है, हम प्रदेश बैठे हैं, ये तो मैंने उठा के मैंने ये कह दिया, मैं ले जी ये भी है। चलें, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप क्या समझते हैं कि आप जब मुल्तान वापस आए हैं तो अपना फ्यूचर किस तरह से कंटिन्यू करेंगे? मुझे जी थोड़ा सा, हर सिंगर को गिला होता है, तो मुझे मुल्तान से बहुत ज्यादा गिला है। अच्छा, हाँ, मुझे क्यों? बहुत गिला है, क्योंकि क्या वजह है मैं इसके जब बाहर पीछे? जाता था ना, लाहौर में भी काम करने, तो दूसरी जगहों पे भी, वहाँ पे आपको बड़ी पजराई मिलती है, बड़ी आपको लोग आपसे प्यार करते दाद हैं, मिलती है, आपको शोज मिलते हैं। मेन तो होता है ना, आप काम करें तो आपको साथ साथ शोज मिलते हैं, पहचान भी मिल जाए। पहचान भी मिल जाए। तो यहाँ मैं जब आता था ना, तो मुझे बस चंद एक दोस्त थे जो बड़ा मुझसे प्यार करते थे, वो बुलाते थे। बाकी लोग जो कॉल्स भी आती थी ना कि वसीम कहाँ है, वसू किधर है, तो वो कहते थे है ही नहीं यहाँ, अच्छा, लाहौर होता है, इस तरह का हुआ है। और जो अपने कम्युनिटी म्यूजिक के लोग थे ना, उन्होंने मतलब ज्यादा सपोर्ट, उन्होंने आपको सपोर्ट वो नहीं ज्यादा नहीं किया। करते। उम्मीद करती हूँ कि आपको शो में बड़ा मजा आ रहा होगा। हमें नए गेस्ट ने हमारे ज्वाइन किया है, इनका तारुफ करवाती चलूँ, डॉक्टर सईद मुजफ्फर हुसैन जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, एक आजकल पहले तो आपने देखा होगा कि अगर हम फ्यू इयर्स बैक जाएं, 10 साल पीछे भी चले जाएं, तो साइकोलॉजिस्ट की आई थिंक इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी। हमारे माशरे को लगता था कि साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं है हमें। लेकिन नाउ अ डेज
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं. मैंने बड़ी दफ़ा जिक्र भी किया है और मैं अक्सर औकात बात भी करती हूँ कि हमारे हर जॉब से पहले कोई ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट होने चाहिए, रिटन टेस्ट होने चाहिए, जिससे आप किसी भी ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजिकल कंडीशन के बारे में जान सकें, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आजकल के दौर में जितनी आपके फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उतनी आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आजकल एक हमारी सोसाइटी में अलमिया है बड़ा कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों पे फोर्सफुली चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं, जिनमें से एक ये भी है कि आपने डॉक्टर या इंजीनियर से बाहर नहीं निकलना, यानी आपने डॉक्टर ही बनना है. तो क्या वो बच्चों की जहनी सेहत पे असर डालता है और कितना डालता है? जी, मैं आपकी तमाम बातों का दर्जा बदर्जा जवाब दूंगा. सबसे पहले आपने बात की कि हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट का कोई रुझान नहीं है. सबसे पहले उसकी दो वजूहात हैं. उसकी एक नंबर वन रीज़न ये है कि हमें गवर्नमेंट की सतह पे रिकग्नाइज नहीं किया गया. इसमें रियाज फतियाना साहब ने कौमी असम्बली के अंदर एक करारदाद पेश की जिसको मंजूर नहीं किया गया या जिसको पेंडिंग कर दिया गया. एक साइकोलॉजिकल काउंसिल है, वो वजूद में आएगी तो साइकोलॉजिस्ट एग्जैक्टली एग्जिस्ट करेगा हमारी सोसाइटी में. उसमें ये कि उसके पीछे कौन है ये एक बात मुनासिब नहीं है यहाँ पे करने की. दूसरी बात ये है कि हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, ये बुनियादी तौर पे या डॉक्टर्स हैं आम तौर पे, ये तमाम नफ्सियाती इमराज का इलाज ये खुद कर रहे हैं. साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर. जैसे डॉक्टर के पास आप जाएंगे, आपने कहा मुझे नींद नहीं आ रही, 4-5 की दवाई दे दी और बात खत्म. स्ट्रेस की डॉक्टर नहीं देती, मसल रिलैक्सेंट देगा और भेज देगा आपको, कोई विटामिन की 7 गोलियां दे देगा, गोलियां दे देगा. ऐसा ही है. उसके जहन में ये है कि मसल रिलैक्सेंट से या एनर्जी की कोई गोली खाने से, विटामिन खाने से इसका इलाज हो जाएगा. हालांकि जो डिप्रेशन के कॉजेज हैं, जो एंजाइटी के कॉजेज हैं, जो बाइपोलर के या दीगर जहनी अमराज के जो कॉजेज हैं, वो जब तक इन इश्यूज को प्रॉपरली रिजॉल्व ना कर दिया जाए, रिप्लेस ना कर दिया जाए या ट्रीट ना कर दिया जाए, तब तक ये पीछा नहीं छोड़ते. हमारे सर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लॉन्ग टर्म बड़ी हिस्ट्री है और वो चलती रहती है. एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस लेना, ये तमाम चीज़ें बड़ी कॉन्टिन्यूस चलती रहती हैं उनकी ज़िंदगी में बाकी बीमारियों के साथ साथ. और ये एक बड़ा अहम टॉपिक है जिसको लोग डिस्कस करना भी मुनासिब नहीं समझते. एक तो वैसे ही हमारे यहाँ लोगों के अंदर नॉलेज की बड़ी कमी है कि वो लोगों को बताने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि हम किसी जहनी बीमारी का शिकार हैं, जबकि इट्स टोटली नॉर्मल. एक ह्यूमन बीइंग को ये मसाइल आ सकते हैं. और हमारी बीमारियां, आई थिंक सो, मुझे लगता है कि अगर किसी को स्टमक डिजीज है, डायबिटिक है या कोई भी और अनदर प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई और डिजीज हो सकती है, तो उसके साथ साथ जब उसे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियां हो जाती हैं तो वो उसकी बीमारी को मजीद वर्स्ट बना देती हैं. जी, ऐसे ही है. वेस्ट में जो तरीकाकार है वो ये है कि तमाम हॉस्पिटल्स में साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं. अच्छा. हर वार्ड में बैठे हुए हैं. जैसे ही जिस पेशेंट को साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत होती है वो रेफर करते हैं, प्रोवाइड की जाती है. हमारे यहाँ जो है वो जो जितने भी साइकेट्रिस्ट हैं वो तमाम जहनी अमराज को खुद डील कर रहे हैं और ये रेफर नहीं करते साइकोलॉजिस्ट के पास, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो साइकोलॉजिस्ट है उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर एक सवालिया निशान है. एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू. जी. अच्छा, इसका जो दूसरा आपने क्वेश्चन किया कि बच्चों के ऊपर जो इम्पोज करते हैं वालिदैन कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है, उसकी एक सोसाइटी में हमारा डायलेमा है. वो ये है कि हमारे यहाँ जॉब्स नहीं है और जॉब जो है वो रिस्पेक्टफुल नहीं है. अगर आप मुझे बताएं कि मुआशरे के अंदर कौन सी जॉब ऐसी है कि जिसमें एक आदमी को ये अंदाजा हो कि मैं यहाँ पे सस्टेन कर लूंगा. आप एक दिन जाते हैं, बड़े से बड़े, मैं चूंकि बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ वाबस्ता रहा हूँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर ये है कि आप आज जाएंगे और आपको एक लेटर ऑफ थैंक्स मिल जाएगा. इसका मतलब यह है कि आप कल से नहीं आएंगे. मैं एक ऐसे इदारे को, मुल्तान में एक इदारा एक ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसमें गेट पे ये कहा जाता है कि ये साहब आज पढ़ाने नहीं आएंगे. मतलब कितना एक डॉक्टर के लिए, ये मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूं, एक डॉक्टर के लिए कितना शॉकिंग है कि वो गेट के ऊपर उसको इन्फॉर्म किया जाए कि आज आपने लेक्चर अपना कंटिन्यू नहीं करना है. तो इस सोसाइटी के अंदर, इस गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर फिर वालिदैन ये समझते हैं कि अगर हमारा बच्चा सरकारी जॉब नहीं लेगा, कोई नहीं होगा, तो कम से कम अपना क्लिनिक बना के अपनी रोटी रोजी कर सकता है. ये भी एक रीजन है. ये रीजन है.
मतलब इसमें लेकिन सर इसके बरक्स देखा जाए तो जो बच्चा है उसकी भी तो कोई विल है ना, और जब तक आपका अपना शौक नहीं होगा, तवज्जो नहीं होगी, आप तो परफॉर्म ही नहीं कर सकेंगे उस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर। देखिए हम लोग बच्चों की कैरियर काउंसलिंग जब करते हैं तो एक है कि हम ना 2 सोसाइटीज में रह रहे हैं। एक सोसाइटी है यूरोप की सोसाइटी, हमारी तमाम ख्वाहिशात यूरोप के मुताबिक है, हमारे तमाम हम चाहते हैं कि हमारी पैरामीटर्स, हमारी एजुकेशन, हर चीज जो है, हमारा लाइफस्टाइल, हर चीज हम यूरोप के मुताबिक हो जाए। ऐसा ही, लेकिन हमारी रियलिटी पाकिस्तान के मुताबिक है। देखिए यूरोप के अंदर एक गिटार बजाने वाला या एक म्यूजिशियन, डांस करने वाली लड़की, डांस करने वाला लड़का बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान सोसाइटी के अंदर अगर आपने जो सैकड़ों आर्ट्स कॉलेज खोल दिए हैं, इसमें से जो बच्चे निकल के आ रहे हैं, डिजाइनर्स आ रहे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट आ रहे हैं, उनके लिए स्टेज कहां है? हाँ, या तो आप उस फील्ड को मुतारिफ ना करवाएं, लेकिन अगर मुतारिफ करवाया है तो फिर मौके भी दें ना। जब मुशर्रफ साहब का दौर आया तो चैनल्स का एक रुझान था कि हर आदमी चैनल खोल रहा है। मैस कॉम का डिपार्टमेंट शुरू किया गया। मैस कॉम के डिपार्टमेंट में लोगों ने ये समझा कि जैसे हम जाएंगे, हम एंकर बन जाएंगे, हम प्रोड्यूसर बन जाएंगे, हम डायरेक्टर बन जाएंगे और हमारी जॉब्स हो जाएंगी और सिक्योर हो जाएंगी। अब जो सैकड़ों हजारों बच्चे मैस कॉम कर चुके हैं वो कहां हैं? चैनल्स तो ये जैसे ही ये सोशल मीडिया आया तो वैसे भी बिल्कुल ऐसे ही आप ठीक फरमा रहे हैं। जब मैंने मास कम्युनिकेशन करना था 4-5 साल पहले, तो तब मैंने भी यही सुना था, मुआशरे का बड़ा अलमिया था कि जी मास कम्युनिकेशन जिसने पढ़ना ना हो वो मास कम्युनिकेशन में एडमिशन ले ले। ये भी बताइएगा कि क्या जो वालिदैन अपनी चीजें अपनी मर्जी बच्चों के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, बच्चों पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं या पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालती हैं? ये परसीव करने पे डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरीके से परसीव कर रहा है। अगर वो बच्चा अपने वालिदैन को अपना हमदर्द समझता है या वो वालिदैन का एहतराम करता है तो वो वालिदैन की बात को पॉजिटिवली परसीव करेगा। और अगर उसके मुफादात वालिदैन की सजेशन से मुतसादिम हैं तो फिर वो उसको स्ट्रेस लेगा। मसलन जैसे बच्चे जो हैं वो पसंद की शादी करना चाहते हैं, सबसे पहला इशू ये है। उसमें ये होता है कि वालिदैन समझते हैं कि ये शादी जो है वो कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि इसमें हमारी मर्जी शामिल नहीं है। नहीं, उसमें बाज़ औक़ात कास्ट का इशू है, बाज़ औक़ात आपके एथनिक बैकग्राउंड का इशू है, सराइकी का, महाजर का, पंजाबी का इशू है, पठान बलूच का ये इशू है। लोग कास्ट से बाहर नहीं जाते, अपने स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर लिए ना। दूसरा ये कि जुबान का एक वो है और ये एग्जिस्ट करता है। ये जो कल्चर है ना बुनियादी तौर पे, एक मैं समझता हूं कि जो बलोच ट्राइब से या पख्तून ट्राइब से खातून है या पंजाबी कबीले से अगर कोई खातून है या सराइकी कबीले से एक खातून है, वो अपने कबीले के अंदर कंफर्टेबल महसूस करेगी एज कंपेयर टू कि वो लेकिन सर मुझे लगता है कि अब दौर बड़ा बदल चुका है, जहां जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में एक क्लास में बैठ के जब हम एक ही और डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट कबीलों के लोग बैठ के एक ही क्लास में 50-60 लोग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में बैठ के तालीम हासिल कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये डिफरेंस रह गया। इसमें ये जो आप बात करी ना, इसमें ये है कि दोनों पार्टीज अपने कल्चर को फरामोश कर दें और नया कल्चर अडॉप्ट कर ले जो कि शहरों का कल्चर है, देन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं बात कर रहा हूं एक प्रॉपर एक जो रिजिड लोग हैं ना, जो अपने कल्चर में रिजिड हैं, ये उनका है। अच्छा, अब मुझे लगता है कि अब दौर भी ऐसा आ गया है कि अब कोई कल्चरल डिफरेंस रहा नहीं है इतना कोई मेजर, यानी अब जो पंजाबी हैं, सराइकी हैं, महाजर हैं या व्हाटएवर इट इज, अब कोई स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर बच्चा कामयाब है और उसकी अच्छी जॉब है और उसका अच्छा स्टेटस है तो देन ये चीजें मैटर नहीं करती। लेकिन अगर दोनों पार्टी बराबर की अहमियत की हामिल हैं तो देन, या फिर अगर कोई माली तौर पे मसाइल हैं तो फिर ये कर सकता है। अच्छा वसीम, आप बताइएगा कि आप, क्योंकि हम इसी मौजू पे बात कर रहे हैं, तो आप जो सिंगर बने इसमें भी आपकी फैमिली ने कोई आप पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की या अपने बलबूते पे बन गए या आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म मिला आपको? ये सारी सूरत हाल नहीं था, फैमिली में म्यूजिक कोई भी नहीं करता था, मैं ही था, अबू भी मेरे नमाज वाले और ये वो, हमारा सारा माहौल यही है। मैंने बताया ना, मैं पहले नात पढ़ता था, तो म्यूजिक मेरा, मैं जब बाहर निकला तो जाहिर है जब यंग थे, आवाज अच्छी होती है तो लोग भी आपको कहते हैं ना कि आप गाएं। मैं ऐसे गुजर रहा था तो एक एकेडमी में गाने चल रहे थे, तो मैंने कहा यार ये तो अच्छा नहीं गा रही, मैं इनसे अच्छा गा लूंगा, तो मैं गया वहां पे, फिर मैंने
ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद करते करते ये देखो जी आज अपने वीडियो अपना सारा कुछ कर आगे। अच्छा एंड फिर यही होता है, आपको सच बताएं हकीकत जो जिंदगी की है वो ये है कि आप म्यूजिक कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, रिवर्स आपने फैमिली में ही जाना होता है, जो फैमिली कर रही है आपने वो करना है। फैमिली ने आपको साथ सपोर्ट किया था फिर जब ऑब्वियसली आपने अपना डिसीजन तो ले लिया? फैमिली में मेरे अब्बू थे, अब्बू की डेथ हो गई, अम्मी थी, अम्मी भी नहीं थी, फैमिली में मैं था और मेरे बड़े भाई थे, तो हम सारे सेपरेट अलग अलग थे। फैमिली में मैं अकेला ही था, अकेला मैंने ये सारी स्ट्रगल किया। ठीक है, अब हम आपसे कौन सा गाना सुने? अभी मैं क्योंकि सराइकी ये रोही चैनल है तो मैं तो सराइकी ज्यादातर लेके आया हूँ गाने। चले जी ठीक है, आपसे एक गाना सुन लेते हैं। इन गानों में भी बड़ी मेरी मेहनत हुई है, वीडियोज हैं इसके। अच्छा ठीक है। तो यहाँ आने का मकसद भी ये है कि जो हमारी आवाम है इसको देखें, इसको आप पसंद करें, वीडियोज भी मेरी देखें और अपने कल्चर को प्रमोट करें। जी अपने। मैं सराइकी नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं सराइकी गानों को एंजॉय करती हूँ। ये इसको भी मैंने खुद लिखा है। अच्छा। कंपोजिशन भी मेरी अपनी 10 गाने मैंने किए थे सराइकी। ये अभी एक अच्छा। ये उनमें से एक और है। कंपोज भी खुद किया है, लिखा भी खुद है, क्या बात। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब आप भी गानों के शौकीन हैं? जी जी मैं म्यूजिक सुनता हूँ। अच्छा म्यूजिक सुनते हैं आप भी। अच्छा मुझे बताएं कि पाकिस्तान में ये जो मेडिकल डॉक्टर और इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है इसको बड़ी अहमियत दी जाती है, तो इसके पीछे वजह क्या है, क्यों हमारा सिस्टम भी इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है? असल में ये ना एक क्रेज है ये। जब आप अगर 30 साल पहले चले जाएं तो जो लड़कियां हैं वो अपने रिश्तों के लिए जो सबसे अच्छा रिश्ता समझती थी वो फौजी का समझती थी। हाँ, बिल्कुल एक क्रेज ऐसा ही है। था कि मेरा शौहर फौजी होना चाहिए। फिर ये खवातीन का क्रेज आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर्स और इंजीनियर की तरफ गया। ये बेसिकली ये मटेरियल। यानी आप खवातीन पर डाल रहे हैं कि ये जो सिस्टम में इतनी देखिए अगर खवातीन की तरफ से डॉक्टर्स की डिमांड खत्म हो जाए, किसी और प्रोफेशन की डिमांड आ जाए तो यकीनन वहां पे डिमांड और सप्लाई का रूल अप्लाई होगा और उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अच्छा। तो दूसरा ये है कि अगर अब आप ये देखें कि जब से डॉक्टर्स के प्रोफेशन में एक ठहराव आया है, अभी पिछले दिनों में साहिवाल में कुछ सीट्स आई हुई थी तो मेरे ख्याल से ये डॉक्टर फान बता रहे थे कि 10,000 लोगों ने वहां पे डॉक्टर्स ने अप्लाई किया है उन चंद सीटों के लिए। तो अब सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, बदल गया है। अब लोगों को अवेयरनेस आ गई है क्योंकि डॉक्टर जो है वो अभी भी कोई डॉक्टर अगर न्यूली कोई अपॉइंट होता है तो वो लाख रुपए से ज्यादा उसकी सैलरी है नहीं। तो आपको अंदाजा है कि इस वक्त जो महंगाई का आलम है तो लाख रुपए से तो गुजारा हो नहीं रहा ऑब्वियसली। और फिर जब आप अपनी डिग्री पे इतने पैसे खर्च कर चुके होते हैं ऑलरेडी, अब आप मेरिट पे भी हैं, प्राइवेट भी हैं, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके डिग्री पे बड़े खर्चे होते हैं जब आपने डॉक्टर बनना है, MBBS करना है स्पेसिफिकली, तो फिर उसके बाद आपका क्लिनिक बनाने की जो सूरत हाल है ना वो उतनी रहती नहीं है, आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग भी नहीं रहते। मतलब मुझे लगता है कि 2 से 3% लोग ऐसे होंगे जो कि फौरी बाद जो है वो अपने क्लिनिक्स बना लेते हैं, उनको कंटिन्यू कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट हैं वो बाहर चले जाते हैं जैसे जैसे इंपॉर्टेंस देते हैं उस चीज बाहर जाने को। दूसरा ये कि आपने ये देखा होगा कि अभी ये जो 2-3 साल से ना 2 साल से ये ज्यादा सिनेरियो है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर दाखिले कम हो गए हैं। बात कर रहे थे वो यूनिवर्सिटीज के दाखिले पे बात कर रहे थे, वो बात कंटिन्यू करिएगा। मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि जो हमारी न्यू जनरेशन है इसका जो सबसे पहला मकसद है तालीम हासिल करने का या कोई कैरियर को चॉइस करने का, जैसे डॉक्टर इंजीनियर वगैरह है जो चॉइसेस हैं, इसमें जो मेन मकसद ये है कि वो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है। अब चूंकि जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो जॉब्स हासिल नहीं कर पा रहे तो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ और ई कॉमर्स की तरफ बहुत सारे बच्चों का ज्यादा मूव कर गए, जिसकी वजह से बच्चों ने सोचा कि हम इतने लाख रुपए क्यों जाया करें, घर बैठे हैं, आज से अर्निंग शुरू कर दें और कमाना शुरू कर दें। तो ये एक सिनेरियो है, ये एक वल्लाह ये कब तक कायम रहता है ये ऑनलाइन लर्निंग वाला और लोग इससे डी ट्रैक हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये डी ट्रैक हो रहे हैं अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आप ठीक फरमा रहे हैं। जब बच्चों को हम अपनी उनकी मर्जी के मुताबिक फैसला नहीं करने देते और अपनी मर्जी को, अपने फैसलों को उन पर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं तो उनमें नफ्सियाती तब्दीलियां कौन सी आती हैं? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इससे पहले आप अगर थोड़ा सा पहले देखें तो बच्चे की जो ख्वाहिशात हैं वो बुनियादी तौर पे उसके 2 एलिमेंट हैं। नंबर 1 कि या उसकी ख्वाहिश है या उसके अंदर ये कैपेबिलिटी भी मौजूद है या नहीं, ये देखने की जरूरत है। अगर बच्चे के अंदर वो सलाहियत, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर ये सलाहियत ही नहीं है। आप ये देखें कि कितने बच्चे मैट्रिक में फेल होते हैं
कितने बच्चे एफएससी में फेल होते हैं। ये जो फेल होते हैं इनका ख्वाहिश भी यही है कि हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, लेकिन इनके अंदर सलाहियत नहीं है। इसी तरीके से आप जिन बच्चों की बात कर रही हैं कि वो बच्चे ये चाहते हैं कि मैं ये प्रोफेशन इख्तियार करूं, मैं यही काम करूं। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा चाहता है कि वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को ज्वाइन करे, डिजाइनर बन जाए, तो लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो डॉक्टर या इंजीनियर ये कौन डिसाइड करेगा कि ये उसकी फैंटेसी है या उसके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद भी है? कौन डिसाइड करेगा? ये कैरियर काउंसलर, यस, साइकोलॉजिस्ट करेंगे। इसके लिए बुनियादी तौर पे तरीकेकार है कि आप उसकी पर्सनालिटी असेसमेंट करिए। फिर तो आपके कॉलेजेस में और स्कूल्स में आप जब मैट्रिक पास आउट होने वाले होते हैं तो मैट्रिक में आपकी कैरियर काउंसलिंग इस हवाले से होनी चाहिए। मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट को इस पर भी काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हमने इस सिलसिले में काम किया हुआ है। अच्छा। हमने एक प्रोग्राम अनाउंस किया है कैरियर एंड पर्सनालिटी असेसमेंट का। अच्छा। और बदकिस्मती से मैंने मुल्तान के टॉप के 4 स्कूलों से राब्ता किया और मैंने उनको बताया कि हम यहाँ पर कैरियर एंड पर्सनालिटी असेसमेंट शुरू करेंगे, जिसमें आपके स्कूल में आने वाला बच्चा, आपके कॉलेज में आने वाले बच्चे को ये पता होगा कि उसके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, उसकी क्या सलाहियतें हैं और उसके लिए कौन से प्रोफेशन सूटेबल हैं। लेकिन किसी इदारे ने सिर्फ इस बुनियाद पर उस प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं किया कि हमने अगर सेग्रीगेट कर दिया स्टार्ट में कि ये बच्चा साइंस के लिए काबिल नहीं है तो हमारा तो दाखिले खत्म हो जाएंगे। तो ये डायलेमा है। मतलब ये चीजें सोसाइटी में एब्जॉर्ब होने के लिए हौसला चाहिए, हुकूमत को हौसला करना चाहिए, वालिदैन को हौसला करना चाहिए। स्कूल्स में होना चाहिए ये कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए कि बच्चा आगे आया कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो एफएससी करे, वो आईसीएस को कंटिन्यू करना चाहता है, वो एफए करना चाहता है, बहुत सारी आगे फील्ड्स निकल आती हैं। अभी मैंने ये इसी वीक में ये प्रोग्राम जो है वो आपके चैनल की तवज्जो से भी बात करूंगा कि मैंने राना सिकंदर साहब जो हमारे सूबाई वजीर हैं तालीम के, उनको मैंने ये प्रपोजल भेजा है और ये मैं पंजाब गवर्नमेंट को भी ये प्रपोजल भेजना चाहता हूं कि ताकि ये इस प्रपोजल के ऊपर तमाम कॉलेजेस में और स्कूलों में काम होना चाहिए, ताकि बच्चे को ये पता हो कि वो क्या कर सकता है, क्या वो कैपेबिलिटी क्या है उसके अंदर सलाहियत है या नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें ख्वाहिशात होती हैं, ख्वाहिशात जो हैं वो आपका कैरियर नहीं बनाती। आपकी सलाहियत, आपकी मेहनत और प्रॉपर गाइडेंस आपका कैरियर बनाती है। और आज की हमारी नौजवान नस्ल हार्ड वर्किंग भी बहुत ज्यादा है। आपने अक्सर नौजवानों को देखा होगा कि वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ जॉब्स भी कर रहे हैं। हमारे बच्चों के पास डायरेक्शन नहीं है, सबसे पहली बात ये। लेकिन हमारा बच्चा काम करना चाह रहा है, काम करना चाहता है, बच्चा कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, लेकिन इसके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म इनके पास नहीं है जहां इनको ये पता हो और इनको ये अंदाजा नहीं है कि हम कहां से ये नॉलेज गेन कर सकते हैं। सर फिर हम जो डेली की बुनियाद पे केसेस भी देखते हैं, डिप्रेशन के, एंजाइटी के केसेस, जिसमें बच्चे खुदकुशी तक कर लेते हैं, जब उनके एक तो फोर्सफुली, फिर जब उनकी अपनी मर्जी भी होती है, वो टेस्ट अपने मेडिकल टेस्ट देते हैं, मेडिकल टेस्ट में मेरिट नहीं बन पाया या फॉर सम रीजन उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, उनका एडमिशन नहीं हो पाया, मेरिट पे एडमिशन नहीं हो पाया, तो उसकी बुनियाद पर जो बच्चे खुद के, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? ऐसा बच्चा जो फेलियर का शिकार है, किसी भी ट्रॉमे का शिकार है, उसको इमीडिएटली साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, इसको उस ट्रॉमेटिक फेज से बाहर निकालेगा। फिर यही वो वजह है कि जिस वजह के बाद बच्चे जो हैं वो ऑब्वियसली उन्हें घर की तरफ से भी वो सपोर्ट नहीं मिल पाती, फिर साइकोलॉजिस्ट का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, फिर बच्चे क्या करते हैं डिप्रेशन में, या तो ड्रग्स की तरफ आ जाते हैं या फिर खुदकुशी कर लेते हैं। दो ही रास्ते ड्रग्स की तरफ जाते हैं, मोहब्बत की तरफ जाते हैं, मोहब्बत में नाकामी के बाद फिर ड्रग्स की तरफ आते हैं। ये एक चेन है, ये ऐसे ना है। तो आदमी जब फरारियत इख्तियार करता है ना तो वो सुकून ढूंढता है, तो सुकून यहाँ पे 2-4 जगहों पे है कि नशे में है या मोहब्बत में है। जी जी, बच्चे होते हैं जो फैमिली होती है, जो फैमिली जिस तरह उनकी ग्रोथ करेगी ना, घर के बड़े बच्चों को बनाते हैं, बच्चों को नहीं पता बाहर जाकर क्या करना है, तो जो फैमिली है ना वो कोशिश करेंगे वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से बाहर का माहौल जो भी है अपने तरीके से। ये आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा कि अगले 8-10 साल पहले जब ये नया सोशल मीडिया आया तो बच्चों ने ना माँ बाप को वर्गलाया कि बाबा आपको नहीं पता कि ये क्या चीज है, आप कौन से सोशल मीडिया। ऐसा ही है बस।